Ndabasuje mbaye ikaze mu makuru hakomeje kuvugwa hirya no hino ku isi by'umwihariko mu karere u Rwanda ruherereyemo ikaze. Muri aya makuru turabwira ko Minisitiri Nduhungirehe yamaganye umudepite wo mu Bubiligi ushyigikiye Paul Rusesabagina. Turabwira kandi ko Minisitiri Muyaya wa Kongo yongeye kugaragariza amahanga uburyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari umujura, mbese ko u Rwanda ruteza intambara muri Kongo rugamije ubujura no gusahura ibya FDLR ko ari urwitwazo. Muri aya makuru turabwira ko Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo ntiyahiriwe n'uruzinduko rw'akazi yagiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatahanye ipfunwe nyuma yo kubwirwa inkuru yamukuye umutima. Iyo nkuru ni iyihe, byagenze bite, byose murabikurikirana muri aya makuru. Mbahe ikaze mu makuru ku buryo burambuye, amakuru mugiye kugezwaho nanjye Abdou Bronze, amakuru ahagarariwe na Ntirenganya Charles. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Ubwo yari yatumiwe kuri TV5 Monde, Minisitiri Muyaya wa Kongo yongeye kugaragariza amahanga uburyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari umujura, mbese ko u Rwanda ruteza intambara muri Kongo rugamije ubujura no gusahura ibya FDLR ko ari urwitwazo. Tumukurikire. Écoutez, je crois que cette question, il faut la poser au président rwandais, le père du M23, parce que comme vous le savez, toute idée de retour de la paix est une idée qui contrarie ses intérêts économiques, parce que la vraie motivation de cette guerre, c'est une guerre de pillage. Et bien, vous avez vu récemment que tous les mensonges justificatifs, justement, de la présence de troupes rwandaises ont été chacun déconstruits. Et lui-même, il est passé aux aveux, reconnaissant de fait que son régime est un régime fondé sur le mensonge, lorsqu'ils ont reconnu pleinement la coordination qui existe entre le Rwanda et les M23, en réalité entre père et fils. Il est donc évident que s'il persiste encore de violence aujourd'hui dans l'Est de la RDC, c'est de la volonté du président rwandais qui entretient justement son fils, le M23, dans les seuls desseins de poursuivre un processus de pillage de ressources dans l'Est de notre pays. Alors avant de parler du Rwanda, vous venez de le dire, fin janvier, le Rwanda a reconnu une coordination sécuritaire avec le M23. À vos yeux, c'est quoi? C'est la fin d'une hypocrisie? Écoutez, la question, est-ce que nous savions que le Rwanda est un régime assis sur le mensonge? Aujourd'hui, tous les pays de la communauté internationale qui le savaient, maintenant qu'il y a ces aveux qui ont été dits pour le droit international, il est important que des actions soient prises. D'autant plus qu'au-delà de cet engagement que nous avons vu, notamment du président américain ou de l'émir du Qatar autour de différents processus, il continue avec ce qu'il ne devrait plus faire normalement, parce que lorsque vous êtes sur la table, vous discutez pour arriver à la paix, vous ne continuez pas à massacrer de paisibles populations en utilisant de drones kamikazes, en utilisant tout ce qui est non conventionnel, en tout cas lorsqu'il s'agit des cibles civiles. Aujourd'hui, on a 300 000 déplacés au Burundi, plus de 1500 morts et 12 000 enfants qui n'ont pas, qui retrouvent pas de famille. Vous voyez l'ampleur du drame posé par le président rwandais et ses supplétifs. Le Rwanda, justement, le pouvoir de Kigali justifie sa collaboration avec le M23 par la présence des troupes du FDLR sur le sol congolais. Ne pensez-vous pas qu'il est temps pour Kinshasa de cesser toute collaboration qui donne des justifications? C'est un autre mensonge, un autre prétexte recyclé. Si déjà lui-même, le président rwandais, a reconnu récemment le mensonge qu'il a proféré sur la présence de ses troupes, on peut bien comprendre la stratégie qui suit. Si nous avons été à Washington et que nous avons signé, c'est parce que nous avons convenu d'un plan qui série toutes les problématiques et nous avons fait un canevas qui permettait aux équipes de travailler, notamment dans le cadre des différents mécanismes prévus par l'accord, pour que ces questions puissent être réglées. Sur la question des FDLR, nous avons fait notre part et seul le Rwanda, et aujourd'hui c'est constaté, y compris par le médiateur américain, continue ses actions. Si vous vous référez à Sekadi, l'ambassadeur américain à New York, ou Sekadi, le secrétaire d'État Rubio, il est évident que c'est le Rwanda le problème pour que la paix ne soit pas vite de retour dans la partie est de notre pays. Sur le terrain, de nombreux membres de la communauté Banyamulenge dans l'est du pays estiment être et vivre dans l'insécurité en raison des bombardements qu'ils subissent. Selon vous, leurs craintes sont-elles injustifiées? C'est aussi un autre mensonge. Je reviens de Washington, j'ai eu l'occasion de discuter avec les jeunes de la communauté Tutsi de Banyamulenge là-bas. Ils ont eu l'occasion de rediscuter avec le président de la République, il faut les écouter. Quoi qu'il en soit, cher Namouri, vous ne pouvez pas commettre de massacre sous le prétexte de protéger une communauté. Et la vérité, c'est que le massacre planifié à Uvira n'est pas arrivé parce qu'aujourd'hui, nos braves
Wazalendo et les FARDC, c'est ceux qui protègent le plus le membre de la communauté Banyamulenge. Alors justement, quelles mesures concrètes mettez-vous sur le terrain pour protéger ces populations? D'abord, il faut savoir que le président de la République est le premier rempart contre toute forme de discrimination sur toutes les populations. Et parce que ces populations sont d'abord discriminées par le Rwanda, qui les expose vis-à-vis des autres communautés, nous prenons des mesures, notamment, je suis ministre de la Communication et des Médias, nous nous assurons que les discours qui sont tenus publiquement soient des discours qui favorisent l'unité et la cohésion nationale, et l'engagement du président de la République qui rencontre régulièrement le membre de cette communauté est une illustration que pour nous, y compris pour ces membres de la communauté, de rester engagés pour que le prétexte rwandais n'ait plus exister. Les Banyamulenge ont leur place en République démocratique du Congo et pas au Rwanda. Tariki ya 4 Gashyantare umwaka 2025 umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yahuriye n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi biganjemo abanyamurenge i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyari kigamijwe byari kubifashisha mu guhakana ubugizi bwa nabi abatuye muri Minembwe bakorerwa kuva mu mwaka 2017 agamije gukomeza kugaragaza ko ibyo Rwanda ruvuga ko abanyamurenge bakorerwa jenoside nta shingiro bifite ari amayeri y'ubujura gusa. Nkuko Muyaya yabitangaje, abanyamurenge barimo Maître Emile Muhizi uvuga ko abahagarariye bavuze ko AFCM 23 irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bishaka kubateranya n'abandi banyekongo, kandi ngo bazakomeza kwamagana ibikorwa byabo byuzuye ubujura n'ubusahuzi. Muyaya agihura n'aba banyekongo, umuryango Mahoro Peace Association ugizwe n'abanyamurenge batuye muri Amerika batangaje ko Muhizi n'abagenzi be batabahagarariye, mbese badahagarariye abanyamurenge muri iki gihugu cya Amerika, kuko ngo bafite inzego bitoreye mu buryo bwemewe n'amategeko. Bakibaza uburyo abari bo bahuye na Muyaya bavuga ko bahagarariye abanyamurenge muri rusange. Uyu muryango wagize uti aba bantu batoranyijwe batatowe bahuye na Minisitiri Muyaya babikoze ku giti cyabo. Ibyo bavuze ntaho bihuriye n'uruhande rw'umuryango w'abanyamurenge baba muri Amerika, kandi ntaho buhuriye n'inzego zacu zatowe. Iyobowe na Perezida Deogras G. Kabunda, nirwo rwego rwonyine rwatowe hashingiwe kuri demokarasi ruhagarariye abanyamurenge hano muri Amerika. Maître Muhizi na bagenzi be bahuye na Minisitiri Muyaya bagaragaje ko ibyo kuvuga ko abanyamurenge bagirirwa nabi ari ibinyoma, mu gihe imitwe ya Wazalendo irimo uyobowe na General William Amuri Yakutumba na John Makaniki igaragaza ko abo muri ubwo bwoko ari abanyarwanda bakwiye kuva mu Kongo. Urwango Wazalendo ifitiye abanyamurenge n'abandi banyekongo mu bwoko bw'abatutsi rwafashe intera muri Nzeri mu mwaka 2025 ubwo abarwanyi bayo birukanaga Brigadier General Olivier Gasita mu mujyi wa Uvira bamwita umututsi, umunyarwanda, umwanzi n'andi mazina, bakanaha abanyamurenge iminsi 10 yo kuba bavuye muri Uvira. Ahanga niho benshi bibaza bati ni gute hongera hakavuka itsinda ry'abanyamurenge bajya kuvuguruza bagenzi babo bagaragaza ko Kongo ikomeje kubakorera ubugome, yicarubozo, jenoside n'ibindi, ariko hakaboneka itsinda rijya kubivuguruza. Urwango abanyamurenge bafitiwe ntirwagarukiye ku ntara Kivu y'Amajyepfo, kuko no muri Kivu y'Amajyaruguru Habyarimana Mbitse alias Jire Mohomba uvugira Wazalendo yagaragaje ko abanyekongo b'abatutsi ari abanzi n'abagambanyi b'igihugu. Mu ntangiriro za Mutarama mu mwaka 2026 Murumba yibasiye Lieutenant General Pacifique Masunzu wayoboraga intara ya gatatu y'igisirikari cya Kongo, amwita umugambanyi, mu gihe bizwi ko uyu musirikari yitandukanyije na bagenzi be bo mu bwoko bw'abanyamurenge barwaniriraga abanyamurenge. Ubwo nitwirwaneho akiyemeza gukorera leta ya Kongo. Nanone mu ruzinduko rw'akazi Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ku cyumweru yahuye n'intumwa z'urubyiruko rwa bamwe mu banyamurenge baba muri iki gihugu.
nk'uko bitangazwa na perezidansi ya Kongo. Aba ngo bamaganye kandi ibyo bavuze ko ari ubushotoranyi bw'u Rwanda kwigarurira amasambu yabo mu buryo butemewe n'amategeko no gukoresha ubwoko bwabo. Ku ruhande rwe Perezida Tshisekedi yashimiye imyitwarire yabo ndetse abasaba guharanira ubumwe bw'igihugu, kubana mu mahoro ndetse n'ejo hazaza ha Kongo. Ibi biravugwa mu gihe drone z'igisirikare cya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo ziriwe zisuka ibisasi binembwe ahatuye abanyamurenge muri weekend yashize. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko guhura kwa Muyaya Perezida n'aba banyekongo ko ari kugamije kwiyamamaza mu bitangazamakuru mpuzamahanga, abaha umukoro wo gusura ibice bigenzurwa n'ingabo za Kongo, iz'u Burundi, umutwe w'iterabwoba wa FDLR, Wazalendo n'abacanshuro mu rwego rwo kureba uburyo umunyamurenge hari iminembwe ubuzima bwabo bukomeje kuba buri mu kaga. Uruzinduko rw'abayobozi muri Amerika ntirwabahiriye kuko batahanye ipfunwe nyuma yo kubwirwa inkuru y'abakuye imitima. Iyi nkuru ni iyihe? Abadepite bagize ishami rya komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rikurikirana ibibera muri Afurika bibukije ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe gahunda yo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR izaba yubahirijwe. For the DRC, for Rwanda and the US are very significant and will hopefully improve the quality of life for many who have suffered the terrible consequences of war over these many years. Ensuring that all sides follow through on their commitments made at the signing in December is not only in the U.S. national interest, and it is, but most importantly, it's for the millions of people who suffer from that war. This is for future generations of Congolese and Rwandan children, as well as those living today, and for the memory of the some 6 million dead from this decades-long conflict, a human toll that is both staggering and intolerable. The urgency of this mission was brought home to us with the devastating clarity just a few days ago, with another cowardly attack as a grim reminder that the peace has its enemies. This violence targeting a city that had long yearned for stability was a calculated attempt by the spoilers to shatter the hope generated by these accords. It underscores exactly why this hearing and other hearings on the Senate side and other expressions of solidarity with the peace process, why this is so important, and that we stand behind those who do want peace and security in those two countries. Regrettably, past hearings have revealed that the international and U.S. response has often not borne results, especially in the face of such violence. Today, I do believe that is changing. Our hope is that the President's initiative will bear fruit so that everyone can live with peace and tranquility. I have called this hearing today because there continues to be very serious spoilers to the peace process, belligerents who act to undermine and embarrass all parties, including the United States. The Kissinjani attack is a symptom of this lingering rot. Our goal today is to ensure that all parties and all people understand that the benefits of the Washington Accords and that the governments of Rwanda and DRC are clear on the steps that truly must be taken now in order to get there. The incentives are spelled out clearly in the Regional Economic Integration Framework, mandating that the DRC and Rwanda develop a structured roadmap for economic integration, covering minerals, supply chains, infrastructure, energy, and tourism. Critically, the Washington Accords include a four-phase concept of operations that both parties have agreed to. This is essential for Rwanda agreeing to pull its troops back, but only if the DRC follows a synchronized schedule to eliminate the FDLR militia. Mu kiganiro cyabaye tariki ya 10 Gashyantare umwaka wa 2026, Depite Sarah Jacobs yagaragaje ko nubwo u Rwanda na Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro bibifashijwemo na Amerika,
bikemeranya ko FDLR rizasenywa u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi ingabo za Kongo zikomeje gukorana n'uyu mutwe w'iterabwoba. Aha twarabivuze ubwo Kongo iheruka kudeklara ariko mu buryo bw'ibanga ikoherereza FDLR intwaro zirimo into nini ndetse n'ibindi bifashwa birimo amafunguro ndetse n'amafaranga, ariko ibi byose byabayeho nyuma yo gusinya ari amasezerano y'i Washington. Uyu depite yagize ati ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo binyuranyije n'amasezerano y'amahoro, kuvugwaho gukomeza gukorana na FDLR, umutwe washinzwe n'abayobozi bateguye jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ibi bihabanye n'ibyasinywe mu masezerano y'i Washington imbere ya Donald Trump. Umuyobozi w'aka gashami Depite Chris Smith yagaragaje ko ari ingenzi kuba u Rwanda rwaremeye gukuraho ingamba z'ubwirinzi, ariko ibyo bigakurikira gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington abiteganya. Uyu nawe yagize ati amasezerano y'amahoro ya Washington arimo gahunda y'ibikorwa igizwe n'ibyiciro 4 yemeranyijweho n'impande zombi. Ibi ni ingenzi ku Rwanda kugira ngo rwemere gusubiza inyuma ingabo zarwo, ariko ko mu gihe gusa RDC yakurikiza gahunda y'impurirane yo gusenya umutwe wa FDLR, u Rwanda narwo nibwo ruzashyira mu bikorwa gukuraho ubwirinzi bwarwo. Depite Smith yagaragaje ko kubera ko ingengabitekerezo ya jenoside ikwirakwizwa na FDLR ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda n'ibice M23 igenzura, iki gihugu n'uyu mutwe bikwiye gufata ingamba zo gukangurira aba barwanyi b'abanyarwanda kurambika intwaro ndetse bagataha. Rero ni ihurizo rikomeye cyane kuko hano Tshisekedi biramugora kugira ngo abe yakwikuraho FDLR nibo basirikari be bakomeye, nta bashoramari muri kiriya gihugu, n'abene gihugu. FDLR niyo nzira yifashishwa n'ibihugu by'imahanga bitifuza iterambere ry'u Rwanda. Wavuga ko rero Tshisekedi ari mu gihirahiro ntabwo yababeshye. Ese aremera kwitandukanya na FDLR cyangwa ahubwo bizarangira hasize agatwe, cyangwa se ahubwo bikurura imyigaragambyo abaturage bamwange? Tukiri mu ntambara ya Kongo, ubigikomeje kuvugwa nuko umunyamerika Eric Prince washinze umutwe w'abacanshuro wa Blackwater byemejwe ko yohereje mu mujyi wa Uvira abarwanyi be mu rwego rwo gufasha ingabo za leta ya Kongo kurinda ndetse no gukoresha drone z'intambara. Hari hamaze iminsi havugwa ibitero by'intambara bya drone, aho drone yagabaga ibitero ku basivili kuri AFC M23. Ibyo byose ariko urabona ko byaje kwemezwa ko ari abacanshuro bari babyishe inyuma. Ibiro ntaramakuru Reuters by'abongereza byatangaje ko aya makuru byayahamirijwe n'abantu 4 bayazi neza, no kuvuga ni source yizewe. Mu kubuza mwaka 2025 nibwo umutwe wa AFC M23 wari wigaruriye umujyi wa Uvira, uwirukanyemo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, ariko uza gufata icyemezo cyo kuvamo nyuma yo kotswa igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Eric Prince usanzwe ari inshuti ya Perezida Donald Trump amaze igihe yarahawe akazi na leta ya Kongo ko kuyifasha gucungira umutekano duce dukorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nibo biyambajwe kugira ngo baharinde umutekano, ariko urumva ko nabo baba bikoreramo. Icyakora amakuru avuga ko abacanshuro abereye umuyobozi ngo bamaze igihe barinjiye mu ntambara, ndetse ko banitabajwe ngo bafashe Kinshasa kwisubiza Uvira ubwo yari kigenzurwa na AFC M23 byarananiranye, kugeza ubwo AFC M23 yo yemeye kuhatanga kugira ngo havuke agahenge. Yaba umuvugizi wa Eric cyangwa se guverinoma ya Kongo bose banze gusubiza Reuters ubwo yababazaga iby'aya makuru. Ibi biro ntaramakuru icyakora bivuga ko umwe mu bakora mu nzego z'umutekano za Kongo yababwiye ko kuba muri kiriya gihugu ngo hari abacanshuro bafitanye isano na Amerika ngo byashoboraga kuba inzitizi ku ngabo za AFC M23 kuko zishobora kuba zitifuza kwishyira mu byago byo gusakirana nabo. Ahangaha benshi bibuka ko
AFC M23 kurekura Uvira ku nshuro ya mbere byari biturutse ku itangazo ku busabe bwa Donald Trump leta zunze ubumwe za Amerika ndetse no ku nshuro ya kabiri AFC M23 irekura iriya Uvira n'undi byari biturutse ku busabe no kubahiriza amasezerano asinyiwe i Washington ari nabyo bigaragaza ko ahangaha AFC M23 kwanga kurwana n'aba bacanshuro kwari kubahiriza ari amasezerano ya leta zunze ubumwe za Amerika. Kugeza ubu nubwo uyu mugabo afite abacanshuro muri Kongo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko nta sosiyete n'imwe muri zo agira bafitanye amasezerano. Byumvikana ko impande zombi zitigeze zivugana ku byo kujya muri Uvira. Intambara irimo urusobe, irimo kugoreka ururimi, arimo utuntu twinshi umuntu yavuga ko tudasobanutse. Ushinzwe umutekano w'umunyekongo icyakora avuga ko ngo kuba hari ngo bariya bacanshuro baragiye muri Uvira ngo biri mu murongo wo gutanga amabuye y'agaciro ku bw'amasezerano y'umutekano. Nuko nyine umutungo w'igihugu ukomeza gusahurwa. Reuters ivuga ko abacanshuro ba Eric Prince boherejwe muri Uvira nyuma yo kubisabwa na Kinshasa, gusa ngo bamaze kuva muri uriya mujyi basubira mu kazi kabo kibanze ko kuvugurura ibyinjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, nibo babifite mu biganza. Umwe mu bazi uko abacanshuro bagiye muri Uvira yagize ati bari Kinshasa bakeneye ubufasha bwo kwisubiza Uvira ngo hanyuma bakora ibishoboka byose. Kuri ubu amaso yose yasubiye ku kuba abapolisi b'imisoro yinjira. Anga rero undi muntu yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza ko abarwanyi ba Eric Prince bashobora kujya bitabazwa ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gihe cyose ngo babisabwe na leta Kinshasa, naho ubundi bo bagenzuraga uko amabuye acukurwa, aho ajyanwa, uko acuruzwa. Imwe mu masoko yavuze ko abacanshuro ba Eric ngo bahaye ubufasha bwa drone ingabo za Kongo ubwo zarimo zirwanira na M23 muri Uvira ndetse no mu misozi miremire ikikije uyu mujyi. Usibye abacanshuro ba Blackwater, amakuru yemezwa na Reuters avuga ko Kongo Kinshasa yanitabaje abacanshuro b'Abanya-Isiraheli bamaze igihe batoza batayo ebyiri z'abakomando bayo mu gukora operasiyo zo kumanywa ndetse n'iza ninjoro. Urabona ko rero hariya muri Kongo hariyo ingabo zinyuranye ziturutse hirya no hino zagiye gufasha leta ya Kongo kugira ngo amahoro agaruke. Mu yandi makuru tubabwire ko Minisitiri Nduhungirehe yamaganye umudepite wo mu Bubiligi ushyigikiye Rusesabagina. Rusesabagina nanone nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye kuri koroza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaye umudepite wo mu Bubiligi ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Lydia Mukebele Ngoyi washyigikiye Paul Rusesabagina wahamijwe ibyaha by'iterabwoba. Tariki ya 9 Gashyantare mwaka 2026 Depite Mukebele yatangaje ko yakiriye Rusesabagina ku nteko ishinga amategeko i Brussels mu Bubiligi, ashimira uyu munyarwanda ko ashyigikiye leta ya Kongo mu rugamba ihanganyemo n'ihuriro AFC M23 yise ko rugamije kwiba amabuye y'agaciro. Depite Mukebele yagize ati nahuye na Paul Rusesabagina, ijwi rifite imbaraga ku burenganzira bw'ikiremwa muntu. Ashyigikiye abanyekongo kandi yamagana ubugizi bwa nabi. Yafungiwe mu Rwanda muri Kanama mwaka 2020 ahamwa ibyaha mu mwaka 2021, afungurwa muri Werurwe mu mwaka 2023. Kurwanira agaciro bigira ikiguzi. Iyo ni imvugo y'uyu mudepite. Minisitiri Nduhungirehe yashyize ku rubuga rwe rwa X urutonde rw'abantu 9 bishwe n'umutwe w'iterabwoba witwaje intwaro wa FLN uyobowe na Paul Rusesabagina. Yatangaje kuri Depite Mukebele ko bigaragara ko kurwanirira agaciro k'ikiremwa muntu bivuze gushyigikira umunyabyaha wahamijwe ibyaha by'iterabwoba, kandi ko imbere y'ishyaka Parti Socialiste abishwe n'umutwe wa FLN badafite agaciro.
Rusesabagina yafatiwe i Kigali muri Kanama mu mwaka 2020 nyuma yo gushukwa n'inshuti ye Pasiteri Constantin niyo mwungeri yamukuye i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yibwira ko bari mu rugendo rugana mu Burundi. Icyo gihe ngo yari perezida w'ihuriro MRCD rishamikiye ku mutwe wa FRN. Hashingiwe ku bimenyetso birimo kuba yarashyigikiye ku mugaragaro ibitero bya FRN yagabye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu mwaka 2018 ndetse no mu mwaka 2019 n'ubuhamya butandukanye bwatanzwe urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga rwamuhamije ibyaha bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba rumukatira igifungo cy'imyaka 25. Tariki ya 24 Werurwe mu mwaka 2023 Rusesabagina wari ufungiwe mu igororero rya Nyarugenge yarafunguwe nyuma yaho we n'abandi bahoze muri FRN bahawe imbabazi na Perezida Paul Kagame. Rusesabagina yari yaranditse ibaruwa igaragaza ko akeneye ubuvuzi bwihariye kuko afite uburwayi bukomeye. Nyuma yo kurekurwa asubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu uyu munsi urabona ko yongerera kugenda yibasira u Rwanda munota ku wundi, ari nabyo Minisitiri Nduhungira akomeza kugenda agarukaho. Mu yandi makuru tukiri mu karere u Rwanda ruherereyemo mu gihugu cya Uganda, umusirikare mukuru yapfuye ajya gushyingura wari umugaba wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka. Major General Deus Sand wari umuyobozi wa diviziyo irwanisha imodoka z'intambara ikorera mu gace ka Masaka muri Uganda yapfuye ubwo yari mu rugendo ajya gushyingura mugenzi we. Amakuru yatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Chris Magezi avuga ko Major General Deus Sande yapfuye mu gitondo cyo kuri uyu tariki ya 11 Gashyantare 2026 ahagana saa 9 za mu gitondo. Nahagana saa 3 nahagana saa 9 za mu gitondo. Uyu Chris Magezi yakomeje avuga ko Major General Deus Sande ngo yari mu nzira agana mu murwa mukuru Kampala ngo kugira ngo yitabire umuhango wo gushyingura Major General Francis Takirwa wari umugaba wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka nawe uherutse kwitaba Imana. Yavuze ko ubwo Major General Deus Sande yari ageze muri aka gace ka Mpigi ngo yagize ikibazo cyo guhumeka apfa ubwo bageragezaga kumujyana ku bitaro. Igisirikare cya Uganda kijeje ko hagiye gukorwa isuzuma kugira ngo hamenyekane icyishe nyakwigendera ndetse cyanihanganishije umuryango we n'abanya-Uganda muri rusange. Major General Deus Sande apfuye akurikira Major General Francis Takirwa witabye Imana tariki ya 7 Gashyantare mu mwaka 2026 azize we uburwayi. Benshi batari ku gisirikare cya Uganda kirimo abasaza barashaje bakeneye kujya mu biruhuko by'izabukuru kugira ngo nabo biyiteho. Ati umukuru w'igihugu arashaje, inteko ishinga amategeko iracyagaragaramo abasaza ndetse n'igisirikari, bati byakabaye ngombwa yuko nyamara bavugurura ibintu inzira zikigendwa. Naho mu yandi makuru muri Somalia indege yakoze impanuka abantu 55 bari bayirimo bose bararokoka. Imana ihabwa icyubahiro. Ikigo cy'ubwikorezi bwo mu kirere cyo muri Somalia Starska Aviation cyavuze imyato umwe mu bapilote bacyo warokoye abantu 55 bari bari muri iyo ndege yagize ikibazo nyuma yo guhaguruka ariko akagerageza kuyigusha nta mpanuka ibayeho itwaye ubuzima bw'abantu. Indege yagize ikibazo yari irimo abantu 50 n'abandi bantu 5 bari mu itsinda ritwara indege ndetse n'abita ku ndege. Bivugwa ko indege ya Fokker 50 yagize ikibazo nyuma y'igihe gito imaze guhaguruka mu mujyi wa Mogadishu kuri uyu wa 10 Gashyantare mwaka 2026. Ikigo cya Somalia gishinzwe indege za gisivili cyavuze ko bikimara kumenyekana
abayitwaye ngo basabwe kuyigusha. Ngo bakoze uko bashoboye indege barayigusha ariko ntiyagwa ku kibuga neza, ahubwo irenga umuhanda wayo igwa ku nkombe z'inyanja y'Ubuhinde, ariko igwa hafi ku buryo abantu bashoboye kuyivamo. Ntabwo haramenyekana icyatumye umupira utagusha iyo ndege ikubagaho. Amashusho yagaragaye agaragaza abagenzi bava mu ndege banyura mu mazi menshi y'inyanja y'Ubuhinde, ariko yari yaguye hirya y'inkombe. Ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni n'ubwa Afurika yunze ubumwe muri Somalia zahise zijya gutabara zifatanyije n'inzego zitandukanye muri iki gihugu. Umuvugizi wa Staska Aviation Hassan Mohamed Aden yavuze ko abari mu ndege bose bameze neza. Yakomeje ashimangira ko umupilote wafashe icyemezo cyihuse ndetse cy'ingenzi cyatumye arokora abari mu ndege. Naho makuru akomeje kuvugwa hanze ya Afurika, tubabwire ko muri Canada abantu 10 barasiwe ku ishuri, abandi 25 barakomereka. Polisi yo muri Canada yatangaje ko abantu 10 barimo n'umwicanyi barasiwe ku kigo cy'ishuri mu burengerazuba bw'igihugu, abandi 25 barakomereka bikomeye. Abantu 6 basanzwe mu kigo cy'ishuri cyo mu mujyi muri British Columbia, ngo babiri basangwa bapfiriye mu ngo zabo, ariko ngo bikekwa ko ubu bwicanyi bufitanye isano, mu gihe undi yapfiriye mu nzira ajyanywe kwa muganga. Reuters yanditse ko abandi babiri bajyanywe mu bitaro bakomeretse bikomeye, naho 25 bakivurwa ibikomere byoroheje. Polisi yatangaje ko umwicanyi nawe yasanzwe yapfuye, bigaragara ko yiyishe, ndetse bakeka ko nta wundi ubyihishe inyuma cyangwa ngo yongere guteza umutekano muke mu baturage. Uyu mwicanyi polisi yavuze ko ari umugore. Muri Amerika, igihugu gituranye na Canada, usanga ngo umubare munini w'abica abantu muri ubu buryo ari abagabo, ariko kuri inshuro batunguwe ko yari umugore. Uwo mwicanyi polisi yavuze ko ari umugore. Timberland ni umujyi witaruye uri mu misozi yo mu majyaruguru ya British Columbia, ukaba nko muri kilometero 1015 uvuye mu majyaruguru y'iburasirazuba bwa Vancouver, utuwe n'abantu 2400. Minisitiri w'intebe wa Canada abinyujije ku rukuta rwe rwa X yavuze ko ababajwe bikomeye n'ubwicanyi bw'umugore bwabaye muri Timberland, ndetse ngo yanihanganishije imiryango y'ababuze ababo. Ndabashimiye cyane. Uyu niwo musozo w'amakuru akomeje kuvugwa kuri aya manywa. Turakomeza kugenda tubageza amakuru anyuranye. Ibuka gukora like, subscribe ndetse unasharinga izo nkuru kugira ngo n'abandi bataza gukikwa n'ibyiza. Turabakunda.